Guys, it was a box bonawli thakise. To ekdam simple de na ineka poila to in a box shapes de ineka banai na rakhi mun. To u to handle mara upore ekta line kala gone dikhe tate pra moi itu dorja tu tate pra katina banawle ase. Aru bisi bhag tu kunba khan na jana khan tu ineka na katina box alag aru tai laka door thakana na eto alag bana khan bi thakibo hole bi ina banaisi kole অলপ দিগদাৰ হয় এটো কাৰণে মই এতিয়া লাইন মাৰি না থাকা এটো পুৰা কাটি না আপনি খান পড়ে এনে দেখাই দিব তো এটা কোন নিচিনা মই এটা লাইন এনে টানি না ৰাখিছে তো লাইন বা মই দুইটা ওলাই লব তো এক সাইড তো কাটা খতম হৈছে এটা বেক সাইড কাটিব এতিয়া কাটা খতম হৈছে তো captcha আছে এই দুখন ফিলিং কৰিব tali to sai thakibi wow petrol lo mari lo de to ya te bra Charge जाके ना कैप्चा तो मैं लगाई दीबो ये ना अब इस वाले भी सेम लगाई दीबो same itela direction de kati dibole se jo batali brai philau re itu kan itu assembly wooden hammer se पूरा ब्याह जैसे बुरा हो जैसे दे दो ताई है बुरा हो जैसे तो अगर कोई इतना कहते बहने फैलाई दीबो तो वन साइड तो खत्म हो गई तो अनदर साइड पे Wah, itu khotam hoise. Tuh, par milai na sau deh. Side hobo na itu tuh itu hobo lagi
এইটোৱে মাৰিব তো চাই থাকিবি Oh, so kuha na ito pala dito eh. Oke, mari. Oke deh itu deh. Em tunggu kapten aja, tunggu. Kapten tunggu. Con tunggu. Ayo có cả cái này. Đấy, đã lắc đi. Họ dầu lên tiêu nữa. Là thay là dầu cái ta để đã lắc của chị. Đi cho coi sao đây. Ini cả ngắt chút. Tuh, itu tuh painting mari boleh nih, pakai sih deh. Itu picture एक लोग मारी दियो tuh kurang lagi bukan ini. जो बैक साइड लॉक करने तो मैं तो 2 piece करबो 2 piece करेगिना इतुए थाली बोले से दे वाह बिसि पारी से जुना याते लॉक तो दिबो लागिबो तो दुईटा কাৰণে কাটিবলৈ আছে দে তো ইটো থাকিছে মইলা বেঞ্চো তো ইটো বেঞ্চো প্ৰায় কাটিব साइड থাকিলে এই দুইটা পিস কাৰণে কাটিব গতেব এনেকা
Jela duita kotka ase de oi se agere benso ekatian dikhar video se ek phale to moi mari lo share ek tari video se tu ki mari se kulem etia itu inega rokhaule na sabi hoise hat room na lage saman logo time de itu automatic inega rakhibo etia pidor phale na bit kan olo brown ekta mari logo